गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शालू और इस चैनल पे मिलते हैं आपको फैशन मेकअप ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम ये गॉर्जियस सा मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोज मैं डेली पोस्ट करती हूँ। इंट्रो को लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? सो गाइज, दिस वॉज द फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर लुक अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।